Tahun lalu kita dikejutkan oleh sosok band yang tampil di Indonesia yang sudah kita tunggu-tunggu, Coldplay. Dan menjadi openernya adalah Rahmani Astrini. Dan tahun ini Coldplay akan tampil lagi, belum selesai. Salah satu negara yang dikunjungi adalah Singapura. Dan uniknya salah satu performer yang menjadi openernya adalah musisi dari Indonesia. Dan hari ini dia udah sama kita semua untuk kita dengar cerita apa aja sih yang mau dia share di sini. Tentunya nggak cuma tentang Coldplay tapi tentang karirnya yang lain. Itu gimana ceritanya nih kamu jadi karakter game? Iya. Aku juga masih, it's an interesting thing in my career sih. Itu tuh 2021. Iya betul. Ya, after iya. the pandemic. Iya. Aku ingat soalnya tahun-tahun ini tahun pandemi itu. Itu tuh tahun dimana aku baru beberapa bulan sign sama label aku. So it's one of my earlier projects. So please welcome Jinan. Hi. Jinan Laetitia. Yes. Ya. Bener kan? Sebutnya Laetitia. Iya benar. Bukan Laetitia. Bukan. Okay. So you're 21 years old. I am. Okay. Halo Jinan, welcome to Indo Musikgram. Hai Kabong, thank you for having me. Ya. Aku pertama kali dengar namamu tuh di project Lokapala. Okay, interesting. That was a while ago. Yeah, that was a while ago. Jadi ada cerita di balik Lokapala yang kamu jadi salah satu karakternya ya. Dan jadi sebenarnya initially aku tuh meeting sama Ivan dan Diana. I'm an old friend of them lah. Okay. Jadi aku temenan sama mereka tuh dari 2013. Dan aku meeting sama Ivan dulu berapa tahun atau berapa bulan sebelum kamu akhirnya kerja sama itu. Initially ide untuk ada kerjasama dengan karakter itu dulu sama Yellow Claw. Oke. Jadi aku konekin sama Yellow Claw, udah sampai meeting. Cuma satu dan lain hal memang waktu itu lagi kayaknya kalau nggak salah lagi mau pandemi juga ya. Jadi ya nggak jadi. Dan tapi aku ngerasa idenya bagus karena di Mobile Legends kan kita ada karakter yang musik tuh ya, siapa namanya ya? KDA gitu bukan sih? Siapa sih yang nama karakter yang Mobile Legends yang yang bukan yang serangan musik. Oh iya Odette. Iya, nah Odette. Tapi dia pakai lagu kayaknya itu klasikal ya. Terus gue ngeliat kayaknya ini potensi nih buat ada karakterisasi dari karakter game menjadi dari inspired or memang influenced by real people, real person. Ternyata kamu tuh gimana ceritanya nih kamu jadi karakter game? Iya. Aku juga masih, it's an interesting thing in my career sih. Itu tuh 2021. Iya betul. Ya, after the pandemic. Iya. Aku ingat soalnya tahun-tahun ini tahun pandemi itu. Itu tuh tahun dimana aku baru beberapa bulan sign sama label aku. So it's one of my earlier projects. Baru berapa bulan sign? Yes, baru berapa bulan sign. Terus dikenalin dengan Mas Ivan. Terus we got to do like a character based on me, based on my looks, and it was really awesome. Dan akhirnya kita bikin konser Metaverse dengan lagu-lagu aku, which is so cool. Ya. Konser Metaverse, gue sampai keinget lagi, iya ya, di tahun-tahun itu tuh Metaverse, Web3 lagi dibahas banget ya. Yes. Oke, dan lagu apa yang dirilis dekat dengan project itu waktu itu? Waktu itu tuh Forgive, Picture, Mannequin, sama Timeless. Those 4 songs, dan kalau nggak salah tuh yang di konserin Forgive sama Mannequin. Was it a live concert atau pre-recorded? It was pre-recorded karena maybe it's a little bit fussy kalau misalnya live langsung. Iya. Tapi it was really cool dan kita bisa kayak interact with the concert. Iya. Berarti apa namanya penontonnya juga virtual, orang-orang yang login gitu ya, orang-orang yang di online. Yeah. Wow, itu sebuah itu sebuah loncatan topik nih. Kita langsung bahas itu. Tapi I wanna know more about you. Please tell me more. I mean, 2021 lu baru sign tapi langsung ada project seperti itu.
Tapi sebenarnya how did it started your music career? Okay. Sampai nanti kita tarik garis ke belakang, tampil sebagai opener Coldplay. Oke. It was, kalau dipikir-pikir 3 tahun yang lalu itu it may not seem kalau dibandingkan musisi lain gitu nggak terlalu banyak gitu. Cuman I feel really grateful karena banyak hal yang aku lalui yang kalau dilihat tuh kayak fever dream banget the last 3 years gitu. So I started my career at 2020 waktu pandemi mulai banget. Aku tuh di situ masih kuliah. So 18 tahun ya? Yes, 18 tahun kalau nggak salah. Ya, at that point aku tuh udah nulis lagu sebenarnya. Oke. Karena I really like writing poems, poetry. Dan aku juga suka nyanyi. Dan aku kayak waktu di kuliah, why don't I combine these two things gitu. Dan akhirnya I showed it to my friends. Dan dulu tuh masih kayak minim banget gitu effortnya. Aku kayak nyanyi di atas ukulele. Terus aku record on my phone gitu. Terus I just uploaded it on SoundCloud. Just because I like to make songs gitu. Dan aku bagi-bagiin sama teman-teman aku gitu. And they were really supportive. They were really like overly nice to me gitu. Terus kayak, oh my god, you should post it on Spotify gitu. Dan akhirnya aku upload. Dan di situ tuh aku masih sendiri banget. Belum masuk label manapun. Belum masuk label manapun. I just learned how to write gitu. Dan dari situ aku kayak, okay, I'll try to post it on Spotify gitu. Cuman ya aku niatin dikit lah, aku belajar cara produce musik gitu. Akhirnya aku buka YouTube, aku learn how to operate on Logic Pro. Oh, Mac user. Yeah, Mac user. Terus, Okay. just learning from literally YouTube tutorial yang free gitu. Oh ya. Yeah, I even downloaded like Logic Pro yang crack gitu because I can afford it. Thank you for being honest. Okay. Sorry, that was illegal, but like I had to. Yeah. Terus, dari situ aku belajar cara upload ke Spotify, bla 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 gitu. And awal-awal banget tuh like literally my friends doang gitu yang dengerin. Terus because like Spotify and other platforms gitu punya playlist gitu kan, and ada poin dimana kayak production skill aku kayak udah nggak ini banget lah, nggak jelek banget itu. Akhirnya they started sharing it on playlists, and then I was like, who are these like 200 people listening to me, and then it became like 2,000 people listening to me, and it just grew from there. Dan akhirnya 2021 I got contacted by someone from Warner Music Indonesia. Was it Barry? It was Trisha. Oh, okay. Do you know her? Yeah, I know. Ya, Kak Trisha di situ. Kontak aku, she slid in my DMs. Terus kayak, let's talk. Hai, aku pengen ngobrol. Yeah, literally like that. Kayak nggak bilang dari mana gitu kayak. Iya. Emang kalau boleh tahu kamu kuliah di? Aku di ITB di Bandung. Oh, oke. Berarti memang asli orang Bandung. Aku asli orang Bogor. Oh, oke. Yeah. Berarti memang kuliah di ITB, dan yang tadi kamu ceritain itu tentang kehidupan sebagai anak ITB ya? Betul. Di masa pandemi? Di masa pandemi ya. Berarti full online tuh? Aku sempat setahun di kampus. Oh. Jadi aku masuk tahun 2019, got to be on campus for a year, and then sent back home. Iya. Berarti pulang ke Bogor? Yes. Oke. Dan waktu pas proses uploading video, learning from YouTube tutorial, download crack Logic, itu semua waktu pas lagi pandemi di rumah? Yes. Oh, oke. Because I literally had nothing else to do gitu loh Kak. Kayak I'm sure like everyone relates gitu, kayak when something is your 9 to 5 gitu, and then suddenly gak boleh keluar, gak boleh ketemu temen, sent back home, kayak literally what you have to do is just between those four walls of your home gitu kan. Yeah, I had to entertain myself. Oh my god, berarti bisa dibilang COVID adalah pintu karirmu sampai hari ini. Yeah. If there were no COVID, no Jinan. Probably
mungkin enggak, mungkin bisa jadi iya tapi like another. Ya udah version. kayak cuma side project aja gitu ya karena sibuk kuliah mungkin ya. Yeah, maybe. Karena gue denger kayaknya ITB lumayan sibuk anak-anaknya Lumayan, kayaknya. ya. Kamu kuliah bidang Aku di seni rupa. FSRD. FSRD. Oke, berarti Nirmana Ruang. Yes, Oh my god, literally. males banget. Nirmana is life. Life is Nirmana. Oh my god, gue dulu pernah ngeliat teman-teman gue yang kuliah graphic design kan, terus gue kayak mikirannya, oh iya, berarti lu bakal desain poster dan apa, ternyata enggak. Iya, ternyata. Semester pertama lu bikin nirung, terus gue kayak, gue bilang gue kalau kayak gitu, I'm done with this shit gitu, kayak gue gak kuat sih. Maksudnya gue gak bisa setenang itu, dan gue ngeliat kayak mereka dididik untuk tenang menggambar itu. Yes, literally sebenarnya itu latihan kesabaran aja sih. Iya, hand drawn kan ya, kita Yeah. nggak bisa pakai digital ya sampai sekarang ya tetap ya. Yeah, I think it's like the basics aja gitu. Dan kamu akhirnya sampai tetap meluluskan atau Lulus. Oh, oke. Yes, alhamdulillah. Yeah, Soalnya almost kan- quit several times. Nah itu, gitu. soalnya kan banyak yang misalnya dari kuliah terus tiba-tiba jadi berkarir, quit. Ya, Lulus ya berarti ya. lulus. So nice. Ya, karena On time? On time ya. Oh, wow. Alhamdulillah. Because my support system gitu, kayak keluarga aku, my friends are like selalu narik aku kembali gitu, kayak finish your school gitu. Oh, It's very oke. important gitu. Positive vibe banget ya. Oke. Dan waktu pas itu lulus berarti tahun? Tahun 2000 last year 2023. Oh, lulusnya, ya. oke. Gimana nih cara membagi waktu ketika I don't know how busy you were ketika sambil kuliah dan sambil berkarir gitu ya. Tapi bagi waktunya kayak gimana? Okay. This is an interesting topic. Karena like aku juga pernah kayak ngepoin topik ini waktu aku kuliah karena it was so hard for me. Dan ada orang yang kayak jam 9 sama bla 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 ngerjain kuliah, terus jam bla 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 baru ini. Tapi aku tuh orangnya nggak bisa kayak gitu karena aku mood-moodan gitu. Tapi I've come down to the basic principle bahwa if you think it's important, you will do it gitu. Ya. And It's all about priority ya. yes, it's all about priorities. Dan gak penting kayak jam 9 sama bla bla itu ngerjain apa gitu, tapi yang penting selesai gitu sebelum waktunya. I am very strict on deadlines gitu. Well, sometimes yeah. If I need to be, I'm strict on deadlines, tapi kayak you have to be creative about it juga gitu. Kayak Iya. sometimes people say the deadline is on Friday gitu, tapi actually you can stretch it a little gitu, kayak kreatif aja gitu ngatur waktunya sebenarnya. Iya, kayak iya, gitu. iya, iya, If iya. you need like 8 hours of sleep, maybe if you need to do like more things, you can survive on 4 gitu. Iya, You have to be iya. creative about what you think is important, so you can do like almost everything. Especially if you're still young. Yeah, when Still you so much energy, Yes. so much time. yes, Karena menurut gua sih terkadang maybe as we get older gitu ya, we wanna get creative but we don't really have many options. yeah, because you have more responsibilities. Iya, I'm betul guessing. sekali. Jadi kayak doors are closed one by one. Jadi kayak cuma kebuka ke beberapa biji jadi harus. Tapi ya memang that's the best point in life ketika lo bisa memanfaatkan your youth days sebaik-baiknya sih. Yeah. Tapi waktu pas kuliah berarti nggak ngikut himpunan-himpunan mahasiswa apapun gitu ya? I think it's impossible sih menurut aku. Kalau kayak nggak tahu ya, maybe like ask one of my FSRD friends, jarang banget yang ikut himpunan juga gitu. Kalau iya? iya, karena kuliah di situ sendiri tuh udah Demanding lumayan ya? berat gitu. Demanding ya? ya. Oh, oke. Ya. Ya. Dan waktu itu berarti kamu ngekos gitu di situ? Ya. Oh, oke. Wila anak kosan Bandung banget ya berarti ya. Dan secara music nih, secara your background in music gitu, did you learn anything formally dari vocal or apapun, atau basically emang suka menyanyikan puisi-puisi yang lo tulis aja gitu? Aku pernah belajar vokal
when I was in elementary school, waktu SD udah aja lama sih. banget ya. Ya udah lama banget, dan itu tuh cuman kayak 2 bulan gitu, out of curiosity aja gitu, kayak pengen belajar gitu, terus kayak I'm so bored of this gitu, terus udah keluar. Dan waktu pas proses rekaman gitu, did you find any difficulties in sometimes ketika misalnya kita harus merekam lagu gitu ya, apalagi kalau misalnya ada music director, pasti kan ada standar yang mau dicapain. Kurang, coba take lagi, dan ketika take ke berapa misalnya gitu ya, kita udah burn out gitu loh. Nah itu, did you find any difficulties in that? Yes, absolutely. Okay, so this is like a very unique thing in my career, karena I started out independent, ya kan. Oh, iya, aku betul. ngerekam semuanya sendiri, aku nulis semuanya sendiri, Oh iya, aku nggak ada yang promote. ngomongin ya. Yes, nggak ada yang kayak ngatur-ngatur jinan bla 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 gitu. Nah, dan aku tuh orangnya gak suka kayak belajar tekniknya dulu baru jalan gitu. I find that I learn more when I do it for real gitu. Nah, ini kayak satu kesulitan yang pertama aku temukan adalah pas aku masuk label. Of course, they're gonna treat me like every other artist gitu kan. Standarnya emang gitu, kayak okay, let's rent out a studio and let's record this song gitu. Betul, Ya. biasanya kayak gitu. Dan Ya. ada vocal director. Betul, ada yang vocal- akan coba lebih ini lagi, lebih nganu lagi. Ya, untungnya aku itu masih sama Katrisha, sama my A&R di Warner. She rented out a studio, terus we tried to record this song, cuman I couldn't get it, nggak sebagus vocal guide-nya gitu. Jadi like iya. karena vocal guide-nya aku rekam where I was comfortable, I was in my own home, Iya. I was in my own little corner in my bedroom, and maybe I was like a little bit pressured gitu rasanya. Jadi Iya, kayak iya. oh my god, there's a pressure to perform gitu. Jadi maybe it's like a bedroom musician thing, di mana kayak waktu masuk ke standar industri tuh kayak there's this new thing to tackle gitu. Dan untungnya di saat itu tuh my A&R itu nggak maksa aku untuk keep up to that way of working gitu. Jadi after that dia nggak lagi rent studio for me to record in, cuman dia make sure mic aku bagus, tempat recording aku di rumah bagus, and then you can record yourself gitu. Karena aku ada basicnya Logic itu, so she knows that the quality is not bad gitu. So she lets me record on my own time gitu. Oh really? Yeah, Berarti yeah. yang sekarang udah dirilis itu hasil rekaman di rumah? Betul, semuanya. Oh wow. Well, ya kecuali waktu Itu The One. sebuah breakthrough perspective about label sih. Yeah, it's interesting. Aku ngomong sama Kak Bari dan Kak Trisha dan Kak Gigi, my A&Rs. We all have like a similar perspective about artists and labels now gitu. Karena all artists like essentially don't need labels sekarang. So labels di saat ini tuh kayak they have to adjust to our needs gitu kan. So they have to give space to the artists to be themselves gitu, karena like essentially A&Rs and labels are investing in the artist gitu. Dan kalau misalnya artisnya nggak ngerasa aman to express themselves creatively, they will burn out, or the work will not be authentic, the work will not be genuine gitu. So I think it's a good thing now that in labels there are people like them yang ngerti bahwa artists need to be artists and be comfortable and express themselves. Iya. Ini hal yang cukup menyenangkan sih untuk didengar ya, bahwa sebuah label tidak menjalankan yang sudah pakem gitu. Karena jarang sih gue denger ya. Ya udah nggak apa-apa rekam di rumahnya, nggak lumayan kok gitu, nanti dirilis gitu. Jarang lah, biasanya kayak ada standar yang mesti dijaga dan kawan-kawan ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat-lihat juga, Billie Eilish kalau nggak salah yang albumnya yang sampai menang award,
itu rekamannya juga di kamar dia gitu loh. Betul. So kayaknya memang ya dan apa? Ya, dan I don't think it's compromising quality juga sih sebenarnya. Iya, Karena nowadays teknologi yang bedroom recording gitu emang ya bisa dibilang almost up to par gitu. Iya. Dan menurutku juga ngaruh di ini sih ya kayaknya the listeners. Kayaknya eventually gitu ya. Market yang mungkin hi-fi audiences, hi-fi listeners yang memang mau menikmati musik kalau diputar di vinyl atau di speaker yang mahal banget tuh memang makin sedikit. Makin kesini kita melihat banyak sekali lifestyle listeners yang memang dengerinnya di speaker mobil, dengerinnya di earphone atau di headphone sambil jalan gitu ya, dan dengerinnya bahkan di handphone, di smartphone mereka, dan mereka termasuk listeners gitu loh, bukan cuma sekedar asal lewat. Kalau dulu kan mungkin benar-benar kalau kita mau ngomong listeners ya harus punya speaker, harus punya apa, jadi makanya mungkin marketnya juga kebentuk di situ, bahwa musisinya bikin juga serius, harus rapi banget, nggak boleh ada noise. Tapi ketika misalnya sudah berubah juga gitu loh. Makanya memang gue cukup kaget sih. I mean I just knew that waktu lo ngomong tadi gitu bahwa oh iya ternyata label tuh udah berkembang ya. Sudah harus mendengarkan apa yang benar-benar, and I get the point lah. Kalau misalnya waktu itu mereka stiff gitu ya, misalnya Jinan tapi begini, kita harus begini, kalau nggak begini kita nanti dimarahin sama bos misalnya gitu kan. Maybe lo kan tetap rilis lagunya gitu ya, cuma mungkin lo nggak akan puas dan lo juga jadi nggak terlalu semangat nyebarin lagunya gitu ya, dan akhirnya ya itu burn out mungkin yang lo bilang ya. Ya, it's a unique thing sebenarnya, karena waktu aku sign dengan label, aku got the point across bahwa I need to have creative independence gitu. Karena persepsi aku then when I was just about to sign, label tuh ngatur gitu. Label will take your life away essentially gitu. Dan aku bilang sama mereka, I know where I want to go, dan aku tahu what kind of music I want to make gitu. Jadi kalau misalnya aku have an opinion, it's a veto gitu. Kayak you can't just like make me do something that I don't believe in gitu. And they agreed gitu. And they agreed because they believed in what I want to make gitu. And I was really grateful karena it's a very important thing in what you do gitu. Making sure that the people that are with you agree with you gitu and want to go to the same place. Iya. Kayaknya emang eventually label and management nowadays itu harus fokus ke sana ya, bahwa sebenarnya to find a label as an artist gitu ya, it's not about to find the most ideal label secara duit, tapi kayak to find our most suitable home gitu. Yeah. Karena gue lihat basically label kan rata-rata menawarkan services yang mirip-mirip ya. Satu artist services, label services, ya promotion, marketing and things ya. Cuma beda dikit lah dari kreatifnya si A, si B sama sentuhan musiknya si A, si B. Yang bedain tuh cocok-cocokan sih kalau gue lihat ya. Yeah, exactly. Ada yang nyamannya sama si label A gara-gara bapaknya udah sempat kenal sama owner bapaknya. Ada yang nyaman sama label B gara-gara deket rumahnya gitu. Kadang sesimpel ada yang nyaman label C gara-gara ada idola dia yang pernah ada di label C, jadi dia ngerasa kayak satu rumah dengan idola gitu. And why did you choose Warner? Okay. It's weird because like aku juga nggak ditawarin banyak label gitu sih sebenarnya. Kayak I knew a few people yang kayak contacted me, tapi yang beneran offer tuh kayak Warner doang gitu. Oh, oke. Yeah, so very did special. I choose Warner or did Warner choose me gitu? Cuman, yeah. Tapi I also believe in something called fate. Okay. Yeah. So there's the side where like I chose Warner. Lah. Yeah. Puitis. Memang you like poem, you have to believe in fate I'm lah. a poet. Ya menurut aku ada sisi itunya juga sih, dimana aku emang udah berusaha dari aku musisi independen dan
aku beneran genuine with my intentions. Terus aku kayak berdoa gitu, kayak God please show me the way, and I was shown the way, and it was pretty clear gitu. It's a straight way where there's only one label that offered, ya. Oke, so nice. Dan kamu bakal tampil di Singapura tanggal 23 hingga 31 Januari sebagai opener Coldplay. Tuh. Selain kamu tuh ada siapa lagi yang bakal jadi opener? Ada Jasmine Soko dan Riley. They're both Singaporeans. Okay, so one Indonesian, two Singaporeans. And as far as I read the data, this is not the first time you perform in Singapore. No. Okay. It's my second. Terakhir tampil di F1 ya katanya. Betul. How was Singaporean audience? Okay, it was special karena it was my first festival set. Ya, karena aku semasa karirku di Indonesia, I've never performed a festival set, dan pertama banget offer di F1 Singapore ini. Oh, okay. Yeah, so you are so special ya. Yes, and I was Join so label scared. tiba-tiba dapat karakter fiktif di game. Festival set pertama di F1. Yeah. Oh it's my God. weird. I know. That's why I said it was like a fever dream gitu. Okay. Yeah. Yeah. So aku perform 3 kali itu di F1 for 3 consecutive days, dan di stage-nya juga beda-beda gitu. Bentuk stage-nya beda. The vibe was different, and it's all in one show gitu. And it was special gitu karena festival, terus I saw these people like standing and dancing to my songs gitu, and these are all people of different nationalities gitu. Yeah. Yeah. And to be honest, like waktu aku manggung di Indonesia gitu, everything was so fun, ya. Tapi I don't know, kalau di Indonesia tuh aku ngerasa kayak genre aku emang lebih niche gitu. So I didn't feel like banyak orang bakal enjoy my songs gitu. Tapi pas aku pertama festival set di Singapore, oh ternyata people do enjoy my songs gitu. Oh, okay. Yeah, so there was a feeling of, ya mungkin gara-gara itu my first festival aja kali ya gitu. Aku juga belum pernah ngerasain festival di Indonesia at that point gitu. Jadi aku ngerasa kayak, oh people do enjoy my songs gitu, dan asik dibawain live gitu. So yeah, it was really special 3 days of my career. Okay, so what do you expect for the next round of Singapore concert gig, which is to be an opener of Coldplay? Honestly, I don't expect anything. Okay. Ya, aku tipe orangnya yang kayak aku usaha aja. I'll do my best. I'll make sure everything that's in my control is good, and everything that happens next is like a blessing. Nanti bakal setnya band juga. Yes. Oh, okay. Sudah selesai latihannya atau masih akan terus latihan? Masih akan terus. Tapi aku udah latihan kayak 2 kali gitu. Oh, Yeah. oke. Kayaknya kurang ya 2 kali ya? Kurang dong. Aku juga masih I need more practice. Oke. Berarti ini bakal menjadi your biggest opening of the year ya? Well, I guess we'll see. Kata the year is still long. Iya, tapi kan opening cuma sekali dong. Bukan opening band lah. Opening pembukaan tahun. Okay, yeah, probably. Iya, kalau dibandingin dia previous live dari berapa tahun sebelum ini, kayaknya ini bakal jadi the biggest opening of the year di Januari. Yeah, Oh maybe. my God. Mudah-mudahan. Oke, semoga semuanya lancar ya. Soalnya lumayan tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari loh. Yes. Wow, sebelumnya pernah tampil 6 hari? No. No. Oke. Tapi untung itu ada break-breaknya ya. Maksudnya 6 hari itu nggak konsekutif gitu. Iya. 23, 24, 26, 27, 30, 31. Berarti nanti bakal siapin apa ini deh rumah? Jamu-jamuan buat menjaga vokal. Ya, itu one thing I'm kayak most scared about sih. Kayak mudah-mudahan aku bisa menjaga kesehatan gitu. And my band. Dan there's a lot of people involved kan. Kalau misalnya even one person got sick. iya, nauzubillah zalik, got sick gitu, I don't know what I'll do gitu. I will kayak bawa P3K gitu. Drink this gitu. Oke. Dan kalau dari persiapan untuk main di Coldplay ini kan something yang sesuatu loh.
dari satu Indonesia, Jinan nih yang jadi opener dari mewakili satu Indonesia, dan 6 harinya ini gimana prosesnya waktu itu untuk kamu bisa jadi terpilih sebagai opener yang mewakili konser Coldplay di negara orang? Okay. Ini another fever dream moment sih. Oke. Yeah. So I'm signed in Warner Music Indonesia. Yeah. Yeah. Dan Coldplay is also juga, Warner. Yeah. Coldplay is Warner Music Group. Dan waktu mereka konser ke Indonesia, ke Jakarta, they were there and they asked like, let's do a little like dinner gitu. Just like casual dinner Katanya gitu. beberapa orang diundang, terus Chris Martin samperin meja kalian gitu ya. Yeah, that's exactly what happened. Terus aku sama Chris ngobrol gitu, dan we connected. He's a really humble guy, and we talked about a lot of things. Dan akhirnya I didn't even show him my music sebenarnya, tapi he was really cool. And he must have listened to my songs at one point gitu. Terus kayak the day after the concert, tiba-tiba ada yang ngontak aku gitu dari manajemennya Coldplay, kayak, is this the right number for booking? I still have the screenshot gitu, kayak, is this the right number for booking? Terus aku kayak, Coldplay wants to book you. Terus aku kayak, okay. What? Iya, kayak, okay. Terus aku kayak langsung kirim nomor manajemen aku, terus aku kayak just sat in silence gitu kayak. Wait, dia ngontaknya lu personal? Yeah, I don't know where he got my number. How did they get your number? I don't know. Maybe like I posted it online for I don't know, like What? kayak nggak sengaja gitu kayak my number. Yeah. So basically they contacted you personally? Yeah, I don't know where they got my number. I should be more careful. Yeah. Oke, dan akhirnya you send the message to your team, and then mereka langsung menangkap semuanya dan akhirnya terjadilah. Yeah. Oh wow. Dan the offers langsung memang 6 hari atau? I didn't know at first. Aku kayak the fact that they wanted to book me aja, aku kayak proses menyerap informasi itu tuh kayak 1 minggu gitu. Maybe like up until now aku masih What kayak. were you doing waktu pas message-nya datang? What were you I doing? was having breakfast. Like I was having gitu breakfast. sambil nonton misalnya gitu ya? Karena itu kayak Gitu tiba-tiba. Apa nih? itu kayak 1 hari setelah konser ya, literally besok banget gitu aku nonton kan. Jadi aku kayak masih jompo dan recovering from the event gitu. Terus tiba-tiba masuk notif gitu, terus kayak okay. Kayak more things to recover from gitu. Buset, kamu kok bisa ya sebanyak ini hal menarik terjadi di hidupmu ya? Kayaknya memang kamu harus menceritakan sekali semua magical events ini dalam lagu sih. Yeah, And how about absolutely. your latest songs nih? Indulgence ya? Yes. Bacanya bener ya? Indulgence? Indulgence, yes. Okay. What the song is about? Indulgence adalah lagu tentang you know when you have like a guilty pleasure gitu. Oh, Yeah, do you have one? of course. Yeah, mine is chocolate and Okay. video games. Iya, sama video games dan video games until late. Yeah. Sampai akhirnya makin guilty lagi tapi kayaknya tanggung. Yeah, Ya udah. it's a rabbit hole and it's a cycle gitu Yeah, kan. yeah, yeah. Tapi di lagu Indulgence ini aku bercerita tentang kayak why do we judge ourselves for what we like gitu? Why do we have guilty pleasures? Why can't it just be a pleasure gitu? Kenapa harus ada temptation? Oh, Yeah. itu beda. Maybe could be. Yeah, something like that. Kayak kenapa kita harus merasa bersalah for what we like gitu? Iya. What if we just don't care and just like what we like gitu? Oh, Karena okay. indulgence itu, the word indulgence is about that, untuk kayak berserah diri kepada sesuatu yang menyenangkan kita gitu, kayak indulge, ya. Karena kayaknya that's what makes us human sih. Yeah. I mean like to be a human
sama to live as a human itu kan beda ya. To live as a human ya standar lah, kita napas, makan, berak gitu kan. Tapi to be a human itu yang kita sendiri yang nyusahin diri gitu, bikin rules, bikin macam-macam, dan akhirnya itu yang menormalkan mana yang normal dan enggak gitu. Yes. Berarti your song artinya deep loh ini. I like deep songs. Yeah, Oh, I like okay. meaningful lyrics. Yeah, I think being a human is mostly apa ya? Mungkin in this journey, I mean specifically my life juga sih sebenarnya. It's about getting to know yourself. It's about accepting who you are gitu. Karena I've observed that aku sadar bahwa feelings yang gak enak gitu, sadness, resentment gitu-gitu, itu ada karena we don't want to accept something that's true about us gitu. I feel like that's where a lot of anger, sadness, resentment comes from gitu. Jadi aku berusaha nganggap karir aku dan aku nulis lagu tuh sebagai alat buat aku ngenalin Jinan tuh sebenarnya siapa sih gitu. Aku sebenarnya siapa gitu, kayak if there's one place that I can be truly honest and truly me, it's right here when I write songs gitu. When I become an artist. Okay. Like that. Okay. I learned something today. So basically, if you fake yourself in the society karena memang you have to, then your safe space untuk bisa being honest adalah your music. Yeah. Karena you cannot lie in your music, but you can be someone else in the society. Yeah. Karena they told Basically. you to. Yeah. Okay, yeah. Okay, so yeah, memang you're a poet. now I get it. Now I get it ya. Ngobrol sama lo for more than 30 minutes, I get it. Gimana seorang Jinan ini bisa memanifestkan diri lu ke dalam lagu-lagu gitu. And about the song itself, do you produce it yourself atau ada produser? Aku nge-produce ini dengan Kak Osvaldo Rio. Like most of my songs aku bareng Kak Osvaldo Rio. Oh, oke. Cocok ya berarti ya. Cocok, yes. Iya. Aku rasa dia tuh kayak aku tapi in another person. Oh, Yeah. okay. That's like a part of why I trust him so much with my music. Iya. He's I get great, it. amazing. Soalnya ada beberapa, ini sama kayak label juga ya, sama kayak choosing label gitu. Sometimes ketika udah cocok gitu ya, kita udah nggak ngelihat lagi dari segi bibit-bibit bobot, tapi kayak udah gue cocok, gue seneng sama dia, gue nyaman sama dia gitu, dan akhirnya jadi aja gitu. Yeah. Dan all the lyrics and melodies you compose, tapi Yes. Osvaldo yang memproduce itu semua. Betul. Lo the type of yang bawel gitu saat lagi produce, kayaknya yang ini soundnya kurang, atau you the type of perfect, okay gitu? Well, it's hard to be rewel kalau kerjanya sama Kak Osvaldo Rio sih, karena he's amazing. Oh, Yeah, okay. yeah. Jadi kayak most of the sounds itu udah approve ya? Ya, mungkin kayak beberapa detail kecil aku kayak, Kak ini vibe-nya jangan gini deh gitu. Kalau misalnya kayak overall vibe-nya different from what I envisioned, baru aku kayak, Kak kayaknya lebih enak kayak gini deh gitu. Yeah. How did you communicate musically? Karena sometimes kan kalau orang yang misalnya kadang bahasa musik gitu kita nggak bisa terlalu, kayak misalnya contoh nih, aduh yang bagian sini kurang gitu. Yeah. Nah itu how did you convince and communicate untuk bisa orang ngerti nih mau lo apa? Ya, I had this trouble waktu awal-awal banget kerja sama produser lain gitu, karena how do you communicate sounds gitu ya. Tapi over time aku kayak discovered kalau ngasih reference itu lebih gampang gitu, kayak Kak you know this song that has this sound gitu, kayaknya enak deh kalau kita masukin ke lagu ini gitu. Oh, Yeah. iya. Atau enggak kayak Kak kicknya kurang punchy gitu, atau kurang apa gitu, kita nyari pancinya mana, panci apa nih? jauh nih. Dan akhirnya you find some reference yang nge-represent the punchy kick that you were Yeah. looking for, and then gini oke gitu. Yeah, sometimes ngeselin sih, karena kayak you have this sound in mind tapi kayak you don't know the song gitu, kayak jadi kayak Yeah. and I have a playlist kalau misalnya bikin satu lagu gitu,
misalnya pas ngerjain lagu Indulgence, judulnya Indulgence gitu, terus aku kayak punya 10 songs and they're all Yang 10 memang different, reference. tapi they're all 10 different genres gitu. Kayak it's a bit silly looking at it, cuman ya biasanya ada satu sound yang kayak spesifik banget yang aku pengen gitu. Oke. Nah, semoga sukses dengan udah dirilis kan ya? Amin. Yes, Oke. sudah. Semoga sukses dengan menyebarkan lagu ini dan performance-nya nanti. Thank you Jinan for sharing with me. Finally today I know who Jinan is. Setelah dulu gue sempet denger nama lo sebagai karakter di Lokapala. As a video game, maybe sebelum gue tutup sesi ini, gue pengen nanya deh, lo main game apa? Lo kapal. Oke, like seriously? Ya. Oke. Aku juga main kayak Berarti ya, MOBA dong, Mobile Legend and dia ada Dota gitu. Actually no, kayak aku pertama kali main those types of game itu sebenarnya Lokapala gitu. Yeah, because I get to work with them. Tapi mostly ya, I'm such a girl. Kayak aku mainnya kayak Harvest Moon gitu ya. Oke, simulation. Ya, simulation. Oh memang demen berarti yang bangun tidur dan mengulang Yeah. lagi seperti. Have you Yeah, tried it's so Animal fun. Crossing? I have, tapi aku nggak ngelanjutin ya. Oke, Yeah. terlalu real ya. I told you my indulgence thing was video games. That's why I have self-control over specifically video games gitu. Aku limit it banget gitu. So yeah. I'm a video gamer. Jadi aku pengen tahu aja your taste in video game dan simulation is nice lah. Apalagi untuk untuk kita mungkin create kalau aku ngelihat ya, video game itu adalah cerminan keinginan kita sebenarnya. Yeah, I was just about to say kita kayak bikin split personality gitu. Iya, keinginan kita kayak orang yang suka Tekken gitu ya atau Street Fighter mungkin sebenarnya pengen mukul orang. Sebenarnya mungkin dia seneng lihat gebak tapi kayak belum tentu juga dia bully gitu ya, belum tentu juga dia ini, tapi pengen gitu emang demen gitu. Sementara gue nggak terlalu demen. Dan orang yang suka adrenalin rush ya, speeding gitu, mungkin sukanya racing. Nah gue suka berhayal kalau gue tuh hidup jadi orang lain. Makanya gue suka role play. Nice. Kayak Final Fantasy, kayak ada gue mention yang paling terkenal, cuma so many games yang role playing games gitu, dan gue kayak seneng ketika menjadi kalau bahasa wibu itu isekai gitu, masuk ke dunia lain gitu kan ya. Yeah. Dan simulation ya itu kalau kata orang mau ngebangun ideal life yang dia nggak bisa bangun sekarang. Yeah. Jadi kayak I had this thought though, kayak aku pengen ngelimit video games kan out of my life gitu. Terus aku mikirnya kayak sebenarnya game-game yang aku mainin tuh it's about like building a life, having hobbies gitu. Padahal kayak you could just do that in real life and contribute to your own life. Terus aku kayak oh my god, light bulb moment. Terus aku from that moment on aku kayak okay, let's play a game, tapi it's called life. Iya. Exactly. Kalau memang sukanya simulation, sebenarnya kamu bisa menggamifikasi hidupmu. Yes, itu ada di lirik lagu aku lagi di Indulgence. Oh serius? Life is a game, a simulation. Iya. Jadi kalau memang if you wanna treat your life as a video game gitu ya, sometimes kita bisa bikin gamification. Yeah. Gamificationnya seperti apa? Contohnya misalnya kita bikin semacam reward lah. Misalnya kita pengen 30 days of workout gitu ya. Nah di 30th days atau 31st days gitu ya, kita kayak tulis di diri kita, gue udah level 2, gue udah naik nih. Di hari ke-60, di hari 61 gue level 3. Jadi kita tulis sendiri, gue udah level 3 nih. Terus ketika udah level 3 ya semuanya naik. Mungkin setnya naik, tadi push up cuma 15 jadi 20 apa naik gitu. Itu istilahnya kita menggamifikasi hidup kita lah. So we can feel excited about doing things karena it's a game man and we're the player one. Yeah. Okay, thank you Jinan for sharing with me. Thank you, Semoga you always be the player one in your life. Amin. Okay, Likewise. Thank you Kak. Semoga sukses di Amin. Singapore. Amin. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.